Vest koja je danas pogodila ceo region otvorila je ranu koju mnogi verovatno nikada nisu do kraja ni zalečili. Samo nekoliko meseci nakon odlaska čoveka, čiji je glas obeležio generacije, porodicu Bešlić pogodila je još jedna tragedija. Preminula je Seida Bešlić, žena koja je gotovo pola veka stajala uz Halida Bešlića, daleko od reflektora, ali uvek uz njega kada je bilo najteže. Mnogi danas govore o njihovoj ljubavi, o pesmama, o godinama koje su proveli zajedno, ali iza zatvorenih vrata poslednjih meseci odvijala se teška i bolna borba o kojoj javnost tek sada saznaje nove detalje. Ono što posebno slama ljude jeste činjenica da su poslednje godine njihove zajedničke priče bile obeležene bolnicama, terapijama, neizvesnošću i ogromnom borbom za život. Napišite u komentarima koja vas pesma Halida Bešlića najviše podsjeća na ljubav koja traje ceo život i da li verujete da je njihova priča bila jedna od posljednjih velikih ljubavi na estradi. Podelite ovaj video sa nekim koji je odrastao uz Halidove pesme, jer detalji koji sada izlaze u javnost ostavljaju bez reči. Porodica Bešlić danas prolazi kroz još jedan od najtežih trenutaka. Seida Bešlić preminula je nakon duže i teške bolesti, a informacije koje dolaze iz kruga porodice otkrivaju da je poslednjih mesec dana provela u bolnici. Ljudi koji su godinama pratili život Halida Bešlića znaju da se o Seidi retko govorilo kroz skandali ili estradne priče. Njeno ime uglavnom se vezivalo za stabilnost, porodicu i podršku koju je pružala svom suprugu tokom čitave karijere. Upravo zato današnje reakcije ne dolaze samo od porodice i prijatelja, već i od hiljade ljudi koji su njih dvoje doživljavali kao simbol vremena kada su brak, poštovanje i odanost imali potpuno drugačije značenje. Posebnu pažnju izazivaju reči bliskih prijatelja, porodice koji tvrde da je njen sin Dino veoma teško podneo vest o smrti majke. Prema informacijama koje su potvrđene tokom dana, Dino se nalazi kod kuće. Uz njega su prijatelji i ljudi koji pokušavaju da mu budu podrška u trenutku kada je porodica izgubila i drugog roditelja za veoma kratko vreme. Upravo zbog toga mnogi sada govore da je najteži teret ostao na njegovim plećima. Ljudi koji poznaju porodicu često su isticali da je Dino poslednjih meseci praktično bio stub cele kuće. Dok se Seida borila sa ozbiljnim zdravstvenim problemima, upravo je on bio taj koji je organizovao preglede, lečenje, odlaske lekarima i sve ono što jedna porodica prolazi kada pokušava da spase voljenu osobu. Mnogo emocija izazvale su informacije koje su ranije stizale iz Sarajeva i mesta u kojem je Halid odrastao. Komšije su još pre nekoliko meseci govorile da je situacija ozbiljna i da Dino vodi majku na lečenje u Nemačku. Govorilo se o zračenjima, komplikacijama i dugotrajnoj borbi koja je iscrpljivala celu porodicu. Upravo ti detalji danas dobijaju potpuno novu težinu, jer postaje jasno koliko dugo je trajala bitka koju je Seida vodila daleko od očiju javnosti. Mnogi danas ponovo dele stare fotografije Halida i Seide. Na njima se vide osmesi, koncerti, porodično okupljanje i trenuci koji su godinama izgledali kao dokaz da neke ljubavi zaista mogu da prežive sve. Njihov brak trajao je gotovo 50 godina, u vremenu kada su razvodi, afere i javni sukobi postali svakodnevica. Oni su ostali primer drugačijeg odnosa. Halid je više puta javno govorio da bez Seide njegova karijera nikada ne bi izgledala isto.
Tvrdio je da je upravo ona bila osoba koja je držala porodicu na okupu, dok je on nastupao širom regiona i sveta. Tek sada mnogi ponovo podsjećaju na detalj koji je posebno rastužio javnost. Kada je Halid preminuo prošle godine, Seida zbog zdravstvenog stanja nije mogla da prisustvuje komemoraciji i sahrani. Već tada su postojale informacije da se i sama nalazi u veoma teškom stanju. U jednom trenutku njih dvoje su čak bili smešteni u istoj bolnici, praktično soba do sobe. Zid ih je delio dok su oboje vodili svoje životne bitke. Taj podatak danas mnogi opisuju kao jednu od najtužnijih scena cele njegove priče. A onda dolazi deo koji je mnoge potpuno slomio. Prema navodima koji su se pojavili nakon Halidove smrti, Seida je tada izgovorila rečenicu koju danas ljudi masovno dele na društvenim mrežama. Eto mene brzo kod tebe, stari moj. Upravo te reči danas se ponovo pojavljaju u hiljadama objava i komentara ljudi koji veruju da je smrt supruga ostavila dubok trag na njeno zdravstveno stanje i psihičku snagu. Kada se govori o uzroku smrti, porodica je navela da je Seida preminula nakon duže i teške bolesti. Poslednjih meseci lečila se u Nemačkoj, gde je prema svedočenjima prolazila kroz zračenje i komplikovane terapije. Ljudi bliski porodici navodili su da je situacija bila veoma ozbiljna i da su svi pokušavali da joj pomognu. Poslednji mesec provela je u bolnici, a danas je oko 15 časova izgubila najtežu životnu bitku. Upravo zbog toga mnogi sada govore da je poslednjih godinu dana za porodicu Bešlić predstavljalo neprekidan niz teških udaraca od kojih se malo ko može oporaviti. Posebno emotivan deo cele priče vezan je za Dina. Poslednjih meseci njegovo ime sve češće se pominjalo upravo zbog brige o majci. Ljudi iz njihovog okruženja pričali su da je bio uz nju tokom odlazaka na terapije, da je organizovao lečenje u Nemačkoj i da praktično nije napuštao porodicu tokom najtežeg perioda. Nakon smrti Halida Bešlića upravo je Dino ostao čovek koji je pokušavao da održi porodicu na okupu. Mnogi prijatelji porodice tvrde da je očev odlazak teško pogodio, ali da je zbog majke morao da ostane jak. Danas kada je izgubio i nju, ljudi bliski porodici kažu da prolazi kroz jedan od najtežih perioda života. Nakon što je u javnost dospela tužna vest, oglasio se menadžer pokojnog pevača Halida Bešlića, koji je bio veliki prijatelj porodice. Kako je rekao, Seida je dugo bolovala, a danas 1. juna izgubila je najtežu bitku. Poslednjih mesec dana bila je u bolnici. Seida je malo preumrla. Bila je skoro mesec dana u bolnici. Danas je preminula oko 15 časova, rekao je on i dodao da je sin Dino to teško podneo. Dino je loše, kod kuće je, uz njega su prijatelji, dodao je menadžer. Još jedna scena koju javnost ne zaboravlja dogodila se tokom manifestacije posvećene Halidu Bešliću, na dan kada bi slavio rođendan. Sala je bila prepuna. Mladi izvođači pevali su njegove najveće hitove. U prvom redu sedeli su Seida i Dino. Tada su mnogi prvi put videli koliko je bolest ostavila traga na njoj. Na snimcima se videlo da nema kosu, ali se videla i ogromna emocija koju nije mogla da sakrije. Kada je jedan dečak počeo da peva pesmu Seida, posvećenu upravo njoj, rasplakao se tokom izvođenja. Sala je ustala na noge, a publika je aplaudirala. Seida nije mogla da zaustavi suze. Pored nje sedeo je Dino, vidno potresen svakim stihom.
Upravo ta pesma danas dobija potpuno drugačije značenje. Malo manje od mjesec dana pre Halidove smrti objavljena je numera Seida, emotivna posveta ženi sa kojom je proveo gotovo ceo život. Mnogi sada govore da je upravo ta pesma ostala njihov zajednički spomenik. Stihovi koji govore o ljubavi, prolaznosti vremena i uspomenama danas se dele širom regiona, a brojni ljudi tvrde da ih slušaju sa knedlom u grlu, jer sada znaju kako se završila priča koja je trajala skoro pola veka. Posebnu pažnju izazivaju i ranije izjave Halida Bešlića o zdravstvenom stanju supruge. Govorio je da su prolazili kroz teške periode i da su upravo zdravstveni problemi ostavili trag na njihov život. U pojedinim intervjuima pominjao je da su određene okolnosti uticale čak i na to da nemaju više dece. Te reči danas mnogi ponovo pronalaze i dele kao dokaz koliko su se zajedno borili kroz različite životne izazove. Jedan od najpotresnijih detalja odnosi se na trenutak kada je Halid zapravo saznao za svoju bolest. Prema navodima koji su se ranije pojavili, on je suprugu odveo na pregled zbog njenog zdravstvenog problema. Tokom tog odlaska lekar je primetio da ni Halid ne izgleda dobro i preporučio dodatne pretrage. Upravo tada otkriveno je da boluje od teške bolesti jetre. Za porodicu je to bio ogroman šok. Umjesto da se fokusira samo na sebe, Halid je navodno i tada više brinuo o Seidi nego o sopstvenom zdravlju. Mnogi ljudi danas smatraju da je upravo gubitak supruga dodatno ubrzao njeno zdravstveno propadanje. Takve tvrdnje ne mogu biti zvanično potvrđene, ali činjenica da se njeno stanje značajno pogoršalo nakon njegove smrti često se pominje među ljudima koji su pratili porodicu. Posle gotovo 50 godina zajedničkog života, ostati bez osobe sa kojom ste delili svaki dan predstavlja udarac koji je teško opisati rečima. Dok region tuguje zbog odlaska Seide Bešlić, mnogi se vraćaju uspomenama na Halida, njegove koncerte, pesme i priče o porodici koje je retko iznosio u javnost. Upravo zato današnja vest ima mnogo širi odjek od obične estradne informacije. Ljudi se ne opraštaju samo od jedne žene poznatog pevača. Opraštaju se od osobe koja je decenijama bila nevidljivi oslonac jedne od najvećih muzičkih karijera na Balkanu. Opraštaju se od žene koja je sa Halidom prošla uspone, padove, bolesti, nesreće, koncerte, porodicu i gotovo pola veka zajedničkog života. A dok se opraštaju od Seide, mnogi sada gledaju prema Dinu. Ljudi koji su pratili porodicu posljednjih mjeseci primećivali su da se upravo on najviše trudio da majci pruži snagu. Od organizovanja lečenja do svakodnevne podrške, njegovo ime se stalno pojavljivalo uz informacije o njenom oporavku. Zato danas gotovo svaka poruka podrške koju porodica dobija sadrži jednu zajedničku misao. Da Dino pronađe snagu da izdrži gubitak oba roditelja u tako kratkom periodu. Seida nije mogla da izdrži bez njenog Halida. Otišla je ka njemu kao što je obećala onoga trenutka kada je čula da je poznati pevač preminuo. Veče se spušta nad Sarajevom, a društvene mreže pune se fotografijama, uspomenama, snimcima koncerata i stihovima pesama koje su obeležile generacije. Porodica Bešlić izgubila je mnogo za kratko vreme, a Dino je ostao sam pred tišinom koju ne može da popuni ni jedna pesma, ni jedna uteha i ni jedna reč. Seida je otišla nakon duge borbe. Halid je otišao pre nje, a njihova priča ostaje kao dokaz da prava ljubav
ne mora da bude glasna da bi bila najveća. Šta vi mislite? Da li je Seidu najviše slomila bolest ili odlazak čoveka sa kojim je provela gotovo ceo život? Napišite u komentarima, jer ovo nije samo priča o smrti, već o ljubavi, porodici i teretu koji je sada ostao na Dinu. Ako vas je ova priča dotakla, lajkujte, podelite i napišite koju Halidovu pesmu danas ne možete da čujete bez knedle u grlu.